वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक बहुत अफसोसनाक खबर का। कुछ दिन पहले ये मामला सामने आया और उस दिन से जिसने भी इसका जिक्र सुना, इस हवाले से कोई भी तफसील देखी, तो जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं देयर इज़ ओनली शॉक एंड हॉरर। और इत्ला या ख़बर जो थी वो स्वात से आई कि वहाँ का जो इलाका है ख्वाज़ाखेला, वहाँ एक मदरसे में जो एक 14 साला तालिब इल्म था वो उस इसातिज़ा के तशद्दुद की वजह से जाँ बहक हो गया। इतना तशद्दुद किया गया कि उसके बाद बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो गई, उसको हस्पताल मुंतकिल किया गया। तो वहाँ डॉक्टर्स ने बताया कि वो तो अब जाँ बहक हो चुका है। जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद जो पूरा इलाका था वहाँ के मुकामी लोगों में गुस्सा था। उसकी वजह से उन्होंने एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान जो ख्वाज़ाखेला का बाज़ार है उसकी मरकज़ी सड़क भी बंद कर दी और मुतालबा किया कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको सख्त सज़ा दी जाए। उसके बाद इंतज़ामिया जो है दैट फाइनली केम इनटू एक्शन और उन्होंने जो मुल्ज़िमान हैं तकरीबन, अब बताया जा रहा है DPO स्वात ने रिसेंटली बताया कि 9 अफराद जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए हैं। इसी एहतजाज के दौरान जो वो तालिब इल्म था उसके साथ के जो बच्चे थे, साथी तालिब इल्म थे, उन्होंने बताया कि कितनी बुरी तरीके से तशद्दुद किया गया उस बच्चे पर कि 3 असातिज़ा ने बारी बारी उसको 5 घंटे तक कमरे में बंद करके मारा। एक से ज़्यादा जो सोटी थी जिससे उसको मार रहे थे वो टूटी, उसकी रिप्लेसमेंट आई। एक मारता था, थक जाता था, दूसरा आता था और 5 घंटे के लिए उसको ये अजियत दी गई। उसके बाद ये समझना कि वो बच्चा बच जाता, ये भी एक अजीब सी बात लगती है। ये जो मदरसा था इसमें बताया जा रहा है कि 150 के करीब जो थे वो बच्चे मौजूद थे, उनको अब वालिदैन के हवाले कर दिया गया है और गैर कानूनी ये मदरसा था, इसको बंद भी कर दिया गया है। मगर सवाल तो यही है कि अगर ये चीज़ या ये मदरसा इसकी जो रजिस्ट्रेशन नहीं थी, ये पहले अगर इंतज़ामिया की नज़र में होता या यहाँ जो बच्चों के साथ सलूक हो रहा है इस पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है वो पहले कोई तवज्जो दे देता तो शायद ये कीमती जान बच जाती। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ादा साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, स्वात से इनका ताल्लुक़ है। वेलकम टू द शो ज़ादा साहब। सर बताएं कि ये क्या वाक़या रहा, क्या तफसील है आपके पास? पहले तो यहाँ से शुरू करें कि अब तक कितने लोग पकड़े गए हैं और क्या औरों की कोई तलाश है? जी बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि आज तकरीबन 11 के करीब जो मुल्ज़िमान है वो अदालत में पेश किए गए हैं और इन 11 मुल्ज़िमान को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। लेकिन इसके जो मेन मरकज़ी जो मुल्ज़िमान है मोहम्मद उमर और एहसान, वो अभी तक रिपोश है और पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रहे हैं। तो ये एक ऐसा वाक़या है कि इसने पूरे स्वात को बल्कि पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। ऐसे वाक़यात तो मतलब यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में भी होते हैं, लेकिन जो मदारस है वो इसको हम इस तरह देखते हैं कि वालिदैन ये समझते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ पर महफूज है। लेकिन जहाँ तक इस मदरसे का ताल्लुक़ है तो ये मदरसा बिल्कुल रजिस्टर नहीं था विफाक़ुल मदारस के साथ और आज विफाक़ुल मदारस के जो सूबाई सतह पर जो उहदेदार है या जो उलमाए किराम है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उन्होंने ये कहा कि चाहे मदरसा हो, चाहे स्कूल हो, चाहे जो भी हो, वहाँ पर जिस तरह जो तशद्दुद किया गया है ये इस्लाम में, दिन में कहीं पर भी ये जायज़ नहीं है। तो एक सवाल तो उठता है कि इंतज़ामिया या हमारे जो दिगर चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो इदारे हैं, जो दिगर आजकल जो भी मतलब नाराज़ होते हैं तो वो मदरसा खोल देते हैं या प्राइवेट स्कूल खोल देते हैं। तो इसकी असातिज़ा की जांच पड़ताल नहीं की जाती कि वो कहाँ से ट्रेनिंग है। एक कारी ज़ादा साहब माफ़ करिएगा, मैं आपकी बात काट रही हूँ यहाँ। ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये तो खैर एक रजिस्टर्ड तो था नहीं मदरसा, बट जैसे वहाँ के और तालिब इल्म हैं वो उन्होंने बात की और तफसील बताई, तो मैं जानना ये चाह रही थी कि कुछ
یہ معلوم ہوا ہے کہ وہاں کیا عموماً طالب علموں کے ساتھ اسی طریقے سے اور اتنا زیادہ ہی تشدد ہوتا تھا، یا اس بچے کے ساتھ جو تشدد ہوا یہ غیر معمولی تھا، اور اگر غیر معمولی تھا تو کیوں؟ اس میں ایک بات میں چونکہ ابھی کہنا نہیں چاہتا، لیکن مبینہ طور پر اس میں کچھ اور بھی وہ انوال ہے، لوگ الزام لگا رہے ہیں، بلکہ اس کے چاچا بھی یہ الزام لگا رہے ہیں، لیکن انہوں نے وہاں جا کر مدرسے میں ان سے پوچھا کہ میرا جو بھتیجا ہے یہ اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، لیکن جو مدرسے کا معلم ہے، وہ جو اس کا جو بیٹا ہے، انہوں نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا اور نہ ہی اس طرح کچھ ہے۔ لیکن بہرحال یہ سوال تو اٹھتا ہے یہاں پر، جس طرح آپ نے سوال کیا کہ کیا اسی طرح اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا طالب علموں کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوا ہے یا نہیں، تو ڈی پی او سوات نے کل پریس کانفرنس میں کنفرم کیا کہ 9 بچے ہمیں اس قسم کے تشدد سے مطلب اس پر تشدد ہوا ہے، اور زنجیریں اور کچھ جو اسٹک ہے وغیرہ وہ ہمیں برآمد کی ہے۔ تو یہ تو تھا کہ اکیلے اس کے ساتھ نہیں تھا، اور دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی اس قسم کے جو رویہ ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اور آپ نے جس طرح کہا کہ اور مدرسوں میں ہے، تو اس طرح ایک اور مدرسہ یہاں گلکدہ میں ایک مدرسہ ہے، اس میں بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں، اور ڈی پی او سوات نے اپنے پریس کانفرنس میں اس کی تصدیق کی کہ اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک نظر رکھنی چاہیے، چاہے ہمارے شیرزادہ صاحب ذرا وقت کم ہے، تو میں یہ بھی پوچھنا آپ سے چاہ رہی تھی کہ یہ مدرسہ چاہے یہ والا ہو یا جو دوسرے کا آپ نے ذکر کیا، کیا ماں باپ یہاں بچوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کیونکہ کھانا پینا، رہن سہن سب کچھ مدرسے والے سنبھال لیتے ہیں اور شاید ماں باپ غریب ہیں، یا وہ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ان کے خیال میں تعلیم اچھی مل رہی ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ مدرسے باقاعدہ فیس لیتے ہیں، 5,000 روپے جو ہے نا وہ بچے کا ماہانہ لیتے ہیں، 3,500 روپے کچھ کھانے پینے کے لیتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے کہ یہاں پر مدرسے میں مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ یہاں پر باقاعدہ طور پر پیسے دیے جاتے ہیں، اور پیسوں کے لیے ہی تو یہ لوگ کھولتے ہیں۔ اگر اس میں ان کا منافع نہ ہو تو وہ کیوں کھولے، وہ کیوں اپنے وقت کو برباد کرے؟ تو یہ ایک یہ الزام، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مفت ہے، تو یہ مفت نہیں ہے، باقاعدہ طور پر ان سے فیس وصول کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے لوگوں کے اسلام سے، دین سے لگاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مدارس میں دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور جو دنیائی تعلیم ہے، جو عام ہمارے تعلیم ہے، اس کی بھی کچھ حصے جو ہے نا پڑھائے جاتے ہیں۔ تو وہ اس طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اس میں اپنے بچے کو محفوظ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ دین کے مطلب ہم مدارس کو دین کے قلعے سمجھتے ہیں، اور اس میں بچوں کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ کاروبار کے طور پر اس مدارس کو چلاتے ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پر تربیت یافتہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی۔